hello, 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 and an amazing good morning. Hola, hola, hola y magníficos buenos días. And Paul says in verse 10, Pablo dice en el versículo 10, which has become one of the very favorite verses to me. lo que se ha convertido en uno de mis versículos favoritos. And I continually long to know the wonders of Jesus. Y yo sigo anhelando conocer los milagros de Jesús And to experience the overflowing power of his resurrection working in me. y experimentar el poder desbordante de su resurrección actuando en mí. There was such a huge and deep cry in the heart of the Apostle Paul. Había un clamor tan enorme y profundo en el corazón del apóstol Pablo To always really desperately know Jesus better. por conocer siempre y desesperadamente mejor a Jesús. Look, he says, and I continually long. He had a deep longing. Él dice, anhelo continuamente, así que tenía un profundo anhelo. And remember, the word know again means to experience. Y recuerda, la palabra conocer significa experimentar. To him, the guy who did everything right to be righteous for God, only to find out that he wasn't righteous before God. Para el hombre que hizo todo lo que pudo para ser justo ante Dios, solo para descubrir que no lo era. This must have been a shock. Eso debe haber sido un shock. Think about it. Piénsalo. Why did Paul live such a strict and disciplined life? ¿Por qué Pablo había llevado una vida tan estricta y disciplinada? To be right before God. Para ser justo ante Dios. So this guy sacrificed. This guy lived a very difficult life. Este hombre se sacrificó y vivió una vida muy dura y difícil. And one day God says to him, sorry, Paul, none of these things that you did made you right before me. Y un día Dios le dice, lo siento, Pablo, nada de esto te hace justo ante mí. This must have been a shock. Eso debe haber sido un shock. But then God said to him, Pero entonces Dios le dijo, I know you've always wanted to be righteous before me. I'll tell you how you can become righteous. sé que siempre has querido ser justo ante mí y te diré cómo llegar a serlo. Doing nothing, believing right. No hacer nada, creer lo correcto. This must have been a shock to the guy who did so much to be right. Así que eso también debió ser un shock para él que hizo tanto por ser justo. So God, my whole life I did so many things to be righteous and you say I'm not righteous? Dios, durante tantos años hice todas estas cosas para ser justo y tú dices que no lo soy. And now you're telling me that the only thing I have to do believe that Jesus did it all? Y ahora me dices que lo único que tengo que hacer es creer que Jesús ya lo ha hecho todo. No, God, it can't be that simple. No, Dios, no puede ser tan simple. But Paul grasped in his heart that it is this simple. Pero Pablo comprendió en su corazón que era así de simple. That's why Paul preached Jesus and only Jesus. Por eso Pablo predicaba a Jesús y solo a Jesús. That's why the guy who did everything to have righteousness in his life and found out that he didn't. Por eso el hombre que hizo todo lo que pudo para ser justo y luego descubrió que no lo era, And now he found how to get it. y luego descubrió cómo podía llegar a serlo, He was not going to let Jesus go. nunca más se soltó de Jesús. He says, I continually have this deep longing to know the wonders of Jesus Y dice, y sigo anhelando conocer los milagros de Jesús and to experience the overflowing power of his resurrection working in me. y experimentar el poder desbordante de su resurrección actuando en mí. He did everything to experience what he really wanted to experience but never got it. Hizo todo lo posible por experimentar lo que siempre había querido experimentar, pero nunca había recibido. And after years of strife, of sacrifice, of giving everything, Y después de años de esfuerzos, sacrificios y renuncias, having to find out that it's worth nothing, y de comprobar que todo aquello no valía nada, suddenly Jesus says, Jesús dice de repente, I'm going to give it to you as a free gift. quiero dártelo gratis como un regalo. No wonder Paul longed for Jesus. No es de extrañar que Pablo anhelaba tanto a Jesús. Think about it this way. Piénsalo desde este punto de vista. I'm going to paint a natural picture for you to understand. Te daré una imagen mundana para que lo entiendas. You have a desire to be a millionaire. Tienes el deseo de ser millonario. So now you've been working for 20 years of your life. Durante 20 años de tu vida has trabajado. Worked extremely hard. Has trabajado extremadamente duro. Disciplined yourself more than any other person around you. Te has disciplinado más que nadie a tu alrededor. And after 20 years of sacrificing everything and living a ridiculously disciplined life, Y después de 20 años de sacrificio y una vida extremadamente disciplinada, you find out that all the money that you've earned is actually worthless. descubres que todo el dinero que has ganado en realidad no vale nada. And then a very, very wealthy billionaire comes Y entonces viene un multimillonario muy rico and says to you, y te dice,
If you throw everything away that you've achieved, Si tiras todo lo que has conseguido, you can have my billions for free. puedes tener mis millones gratis. No, that's too good to be true. No, eso es demasiado bueno para ser verdad. That's true. The gospel means a message too good to be true. Así es, evangelio significa un mensaje que es demasiado bueno para ser verdad. You know, and many people don't want the simple truth of the new covenant. Y sabes, mucha gente no quiere la simple verdad del nuevo pacto. Reinhard, I have to do something. Bueno, Reinhard, tengo que hacer algo. Come on, it's too simple. Vamos, es demasiado simple. Let me add a little bit. Déjame añadir algo. You can add nothing to the righteousness that comes from God through Jesus Christ. No se puede añadir nada a la justicia de Dios que viene a través de Jesucristo. Once you understand that, Una vez que lo entiendas, you want to constantly experience Jesus more like Paul did. querrás experimentar a Jesús cada vez más como Pablo. Once you understand 20 years you've worked as hard as you could and could never achieve anything. Everything you earned is worthless. En cuanto te das cuenta de que has trabajado todo lo que has podido durante 20 años, pero todo lo que has ganado no vale nada. And the guy comes and gives you his billions for free. All you have to do is trust him. Y entonces llega un hombre que quiere darte sus millones a cambio de nada. Solo tienes que confiar en él. The natural reaction will be, man, I want to know this guy. Entonces la reacción natural será, vaya, quiero conocer en profundidad a este hombre. I really want to experience this guy. Tengo que realmente experimentarlo. You will not despise this person. No despreciarás a esta persona. You will be deeply grateful. Estarás profundamente agradecido. And because Paul understood this, his life was filled with gratefulness. Y porque Pablo lo entendía, su vida estaba llena de gratitud. And he says, man, do I long to know him better? Y dice, hombre, anhelo conocerlo mejor. I long to know the wonders of his beautiful work better. Anhelo conocer las maravillas de su gloriosa obra. I can have the power of his resurrection. Man, do I long for that. Puedo tener el poder de su resurrección. Hombre, ¿cómo anhelo eso? And look what he says. Y mira lo que dice. He says, Dice, I will be one with him in his sufferings, become like him in his death. seré uno con él en sus sufrimientos y me haré semejante a él en su muerte. See, once you truly understand everything that Jesus did for you, Una vez que comprendas realmente todo lo que Jesús ha hecho por ti, once you understand that nothing that you've done has any value before God and everything Jesus did has a lot of value, una vez que comprendas que nada de lo que tú has hecho tiene valor ante Dios, pero todo lo que Jesús ha hecho tiene mucho valor, you are happy to suffer for the one who's given everything for you. entonces estarás feliz de sufrir por aquel que lo dio todo por ti. Think about this. Piénsalo. Paul said Pablo dijo in Romans en 8, Romanos 8, I consider that the temporary, short sufferings of this world porque estoy persuadido de que los sufrimientos del tiempo presente are nothing compared to the glory that awaits us. no son nada en comparación con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. See, Paul experienced the glory because the glory is God's goodness. Pablo experimentó esta gloria, porque la gloria es la bondad de Dios. He experienced everything I worked for was nothing and I suddenly got it for free. Él experimentó que todo por lo que había trabajado no era nada y de repente lo recibió todo como un regalo. Are you desperately longing to live in more intimacy with Jesus? ¿Anhelas desesperadamente vivir una mayor intimidad con Jesús? Well, you can't have it until you let go of every single ounce of self-righteousness in your life. No podrás experimentarlo hasta que no te desprendas de toda arrogancia en tu vida. Let's reject all sense of self-righteousness Rechacemos toda forma de justicia propia and embrace everything Jesus did for us. y abracemos todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. And then tomorrow we talk more. Y mañana hablaremos más.